बेनावली ZP बायपोल्स आसा आनी आयज तुमकां ताचो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेटूय मेळ्ळो. वॉट इज विजय स्टँड? सी, इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट आसा आनी तो मणिवरांगा जायलो. इंडिया अलायन्साचे वतीन म्हणल्यार एडवोकेट अमित पालेकरान म्हाका फोन केल्लो दॅट यू हॅव टू कम फॉर कॅम्पेन इंडिया. सो आय हॅव एग्रीड बिकॉज इन किपींग वीथ द स्टेटस ऑफ द इंडिया अलायन्स वी हॅव टू डू इट. एक दुसरो स्कूल ऑफ थॉट असो आहा की दीज आर लोकल इलेक्शन्स, दे शूड बी केप्ट टू लोकल इश्यूज. तुमी येवन कित्याक थंय पडटा काय कळ्ळें तुका न्ही. सो माय सजेशन टू दीस कॅन्डिडेट वॉज दॅट डोंट ओनली गो एज इंडिया अलायन्स बट गो विथ सम प्रोएक्टीव मॅनिफेस्टो सेईंग दॅट हें थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जी आहा विच इज लायक ऑलमोस्ट बिकम लायक अ नेसेसरी इवल ना. कित्याक ताचो कांय फायदो ना. एक ओगीच आहा ती, इट इज लायक अ appendicitis that you have in the body. That appendicitis काढली म्हणून काय मन ना तूं. सो ती जिल्ला आसून फायदो कितें जाता गोंयांत? निवडून येदे व्हडले इलेक्शनाक तकल्यो फोडून तुमी निवडून येता. निवडून येतकर तुज्या हातान पावर कितें आहा, वो तुजी फंक्शन्स कितें, तुजी ड्युटीज कितें, ह्यो तरी डिफायन जावपा खातीर कितें तरी स्टँड घेया म्हणून. अदरवायज गो फॉर अ डिसोल्युशन ऑफ द जिल्ला. बिकॉज आय हॅव सीन सो मेनी MLAs who have become MLAs today, who are leaders today, were earlier जिल्लास. बाबू कवळेकर वच जिल्ला, तो आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स वच जिल्ला, बाबाशान जिल्ला. सो मेनी ऑफ देम आर वेरी जिल्ला. सो पयलींचे जिल्ला आमचो क्लेफास वच जिल्ला, सुभाष फळदेसाय वच जिल्ला. सो थंय तुमी जावन हांगा वयर येतकर तुमी तांकां पावर दिवपाचें कशें विचार करना. हें एक डिप्लिसिटी शी जाता न्ही. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की इन एडिशन टू द फॅक्ट दॅट वी आर एन अलायन्स, इंडिया अलायन्स, you have to go with something which is much more interesting to the voter, which should try to get the imagination of the voter, and that is that why Zilla, my getting elected there, what I will do different than the others. Yes, सांगपाक आमी आसूंक जाय. Maybe it is too late for me to give these suggestions now, but I think I hope even in the little time that is there can be some thought put to this. एक बेनावली ZP बायपोल्स म्हणत जाल्यार एकूच विशय थिंगा चडसो टायम कितें तो टायगर म्हणटा पळय तो तुजो मनीस, ताका तुवें कितें एडवायस दिला कितें? तो तुका सांगला न्ही, एक तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो आहा की लोकल सारके जे इक्वेशनां आसात आनी लोकल तांचें राजकारण आहा तातूंत मडगांव फातोर्डाच्यान वचून हांवें ताका बाळगलें कितें कर म्हूण सांगप. हें ताणें काल तुका सांगला त्या विशयान तो म्हणटा तें सोबना. म्हणटा आमकां आमची खबर आहा कितें तें. ते आमी विचारूंक ताका गेले न्हय आनी ताणें आपल्याक सांगूंकय ना. ताजे भाशेन तो सारको आहा तो, इज नॉट रॉंग दॅट वे. आतां कोयलेशन धर्म म्हणून आहा, सो दीज आर व्हेरी बीग लार्ज इश्यूज वीच मे बी शॉर्ट पीच बाउन्सर्स फॉर पेले मे नॉट बी. म्हणटा बाबा हें तुका एसेंब्लीन तुमकां मेजॉरिटी जाय तेन्ना आपूण एसेंब्ली तुका विचारूंक येता. लोकसभा मे बी आय विल कम टू यू फॉर लोकसभा. बट पंच कोण जावचो आमचो, वो जिल्ला मेंबर कोण जावचो हें आमी जाणा न्ही. तूं थंयच्यान कसो सांगूंक शकता? हें थोड्या जाणांचें फिलींग आहा. एंड टुडे आय एम पार्ट ऑफ द अलायन्स, बट आय वील जस्ट ट्राय टू रिकॉल दॅट वी हैव इन द पास्ट टेकन अ स्टँड मेनी अ टाइम्स दॅट लोकल इलेक्शन शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड. Municipal elections in Goa were not on party lines, and we as a party, the Goa Forward Party, has opposed elections on party lines. When it comes to local elections, panchayat, zilla, municipality, in party lines han जावची न्ही, because they vitiate the atmosphere at the panchayat level, at the ward level. तातूंत कितें जाता, हो ह्या पार्टीचो तो पार्टीचो, तातूंत केस्तांवां जाता, वायटपण जाता. सो हें वायटपण ना जावपा खातीर तें आमी तो वी शूड लिव इट टू द विलेज, वी शूड लिव इट टू द ग्रासरूट अशें मताचो हांव आशिल्लो हाजे पयलीं. सो आतां हांव दुसरी भाशा उलयतां बिकॉज अलायन्स हॅज बीन फ्रेश. वी कांट ब्रेक एन अलायन्स वीच वॉज फॉर्म्ड येस्टरडे. लोक म्हणटात अरे कसलें अलायन्स तुमचें. सो दॅट इज ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट. बट आय थिंक बोथ दीस व्यू पॉयंट्स एक्झिस्ट एंड वन कॅनॉट विश देम अवे. So you are a part of India Alliance. तो आपला पहले आपला लोकल issue है इस पर. But it is something. See, you leave it up to him.
I have to leave it up to them because what they see is also what I have said in the past. How can I negate that? That doesn't mean I am not supporting the India Alliance candidate. I am supporting the No, India you Alliance. support India Alliance, but Pele has its own say. Of course, he has his own say because in the past I have myself said this. की बाबा ते लोकल हातून तुम्ही पडचे न्ही